ବାରିପଦା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଚୋରଠାରେ ରହିଛି ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ନିର୍ମିତ ଏକ ପୁରାତନ ବନ୍ଧ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବନ୍ଧର କେନାଲ ପାଣିରେ ବାରିପଦା ବ୍ଲକ ଓ ବେତନଟି ବ୍ଲକର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରବି ଫସଲ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ବନ୍ଧର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାକୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବଣଭୋଜିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଶୀତ ଦିନ ଏଠାରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ଧରଣର ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଏହି ପୁରାତନ ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ବଡ଼ଝୋଡ଼ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ବଡ଼ଝୋଡ଼ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଶୀର୍ଷ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନଙ୍କ ସମେତ ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଂସଦା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ଜୋର ବନ୍ଧକୁ ନେଇକି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଭାବନା କରାଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁତି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ପାଣି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେତିକି ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହୁନି ଏବଂ ଆକୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରିକି ତାର ପାଣି କେମିତି ବଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ହାଇଟ୍ କେମିତି କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। ତା ତତ୍ସହିତ ଏଠି ଆମ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି, ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାର ଆଉ ଟିକେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ସାର୍କସର ମଧ୍ୟ ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ସେ ବୈଠକରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। आपण मैंने जानिथिबे ये होची महाराजांको समयर बंध एवं ये पुति गलाणी। तेणु यही अवसर में आमर चाषी भाई भौणी माने एपेक्स कमिटीर समस्त सदस्य माने एमाने अनुरोध करचंती अंचल समस्त गोटे डिमांड रोचे कि ये बंध को पुनरुद्धार करिकरी एटा को टूरिज्म एवं सबु क्षेत्र में क्रियाशील करने आज आम चूड़ांत निष्पत्ति नहीं एवं समस्ते स्थिति रे बहुत खुशी अच्छा। आमर यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महोदय जल संपद विभाग अधीन रे अच्छी आम अनुरोध करूँ एवं ये अंचल खाली पानी हो गले खाली चाष हेब से नुहे एटी माछ चाष हेब बोटिंग बोट चलेवा एवं एटी गोटे पर्यटन स्थल हिसाब से परिगणित करने आमर उद्यम रहिबो। सरकार को आम दृष्टि आकर्षण करवा एवं आम चेष्टा करवा जेते शीघ्र ए कार्यक्रम आरंभ हेब एवं विकास क्षेत्र में आम अंचल सामिल हेब। एहार पुनरुद्धार और उन्नतीकरण पाई एक योजना प्रस्तुत पाई पानी पंचायत कार्यकर्ता निर्देश देइछंती। आगामी दिन में ए अंचल को एक विकसित अंचल में परिणत करने पाई मुख्यमंत्री को निवेदन कराजिबो बोली उभय विधायक प्रतिश्रुति देइछंती। एहा सहित डबल इंजिन सरकार उपरे आस्था रखिबा पाई मध्य मत देइछंती। निश्चय से विधायक मैंने तो प्रतिश्रुति देकी जाउछंती जे आगामी दिन में गोटे डीपीआर करे बड़जोड़ सार्वजनिक उन्नति विशेषकर ये चारिटा डिपार्टमेंट रिलेटेड ए डैम सहित रोचे जोटा कि फॉरेस्ट फिशरी इरिगेशन आपनकर एग्रीकल्चर और टूरिज्म ये जो सेक्टर गुड़ाक सब रोचे समस्त मिसिकी कोलाबोरेशन करी तार डेवलपमेंट करिए बोली एवं विधायक मैंने कहते जे समस्त डाकी गोटे डीपीआर तैयारी करी जेहेतु इरिगेशन माइनर इरिगेशन चीफ मिनिस्टर हाथ में अच्छी दायित्व अच्छी से पूर्णांग भाव में डिटेल्स रिपोर्ट करेंगे और यार विशेषकर ए बड़जोड़ डैम रो टूरिज्म फोकस करने गोटे पायलट प्रोजेक्ट हिसाब से टेकअप करमती सारा मयूरभंज गोटे नाम कह या देखिक लोक मैंने फॉलोअप होकर मयूरभंज गोटे टूरिज्म शिल्प विकास हो पार और समस्ते लाभवान हो पारे। मयूरभंज प्रदीप्त होता रिपोर्ट खबर ओडिशा।